कितनी खुशी। আহো ভাতিজা আহো। তুই কি আমারে ফুটপাতের মাস্তান ভাবছো? अबे साले इसने टच किया उसको मदर चोद। वहीं रुक साले, में आ रहा हूं। अबे साले ओ गॉड, अब मैं कहाँ छुपू? यहाँ छुपू, प्लीज हेल्प मी। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं। What is that? It was at this moment that he knew. He fucked up. ओ फक!